नमस्कार जय जगन्नाथ साଙ୍ଗमाने बहुत दिन पर आपण मानक रुबलिस ब्लॉग्स एंड एंटरटेनमेंट रे गोटे लॉन्ग वीडियो को बहुत बहुत स्वागत। तो सांग माने एटा बहुत दिन वीडियो माने जनवरी 23 तारिख माने सरस्वती पूजा दिन वीडियो। तो सांग माने एक्चुअली आमे आज बाहर को टिके जिबार थिला कुआडे जाउछु कोन करछु सब आपण मान संगे शेयर करबी आउरी बहुत किछि कहिबार अछि आपण मान को भी मोर। तो आमे समस्त जिबु बोली तो प्लानिंग हे जाइतला किंतु दुखर विषय कि झियर हठात एग्जाम पई आसीगला तार नोटिस जे नेक्स्ट दिन तार एग्जाम अछि। तो झियो को आमे बाध्य होइकी छाड़िकी जिबाकू पड़ला काहेकि ना हमर सेपटे सब बुक हे जाइतला। तो झियो को आमे भौणी घरे ही छाड़िकी जाइथिलु। तो माने बहुत खुशी थिलु जे समस्ते मिसिकी बाहर को जिबु बुलियाकू बहुत एक्साइटेड थिलु समस्ते। झियो भी बहुत खुशी थिला किंतु कोन करबा हठात सब गड़बड़ हे गला। झियोर एग्जाम पई नोटिस पळि आसला जेतले समस्ते बहुत दुखी हे गलु किंतु कोन करिया सियाडे जेतु सब बुक हे सारतला प्लानिंग सब हे सारतला। तो आमे किछि आउ कैंसिल करि पारलुनी। तो आमे 3 जण ही जाउछु सेठी आउ जणे फैमिली आउ गोटे देखिबे बढ़िया सुंदर फैमिली टा हम संगे जॉइन करिवे से माने भी। तो आमे माने कहू रास्ता देखि जाउछु कोन करछु आपण माने जानि पाछु ना नहीं देखन एटी लेखा आइछि कंतोल आठगड़ अनुगुल संबलपुर। तो कहू रास्ता रे जाउछु आपण माने गेस करि सारिबेनी मु जानिछि। तो जेहेतु शीत दिन सरी सरी आसला आउ खरा दिन भी आसी नथला तो क्लाइमेट टा बहुत बढ़िया थिला। बढ़िया मजा आसला ना ठंडा ना गरम तो बढ़िया लागुतला। तो एबे आसिक आमे पहुंची गलु आठगड़ रे आउ आम संगे जो फैमिली जॉइन करिवार थिला से माने हेले आसिक देखंतु से माने आगरे आगरे जाउछन्ती आउ तांको पुओ झियो को आमे आम पाखु डाकी आनिछु। मते तो पिला मन को बहुत भल लागे आउ से कुनी पुओर कथा सुनी कि ना मते बहुत बढ़िया लागुतला आउ टाइम पास मोर पूरा ही जाउतला। एक्चुअली से माने बालेश्वर ही आसले तांको संगे माने तांको जेजेबापा जेजेमा बापा माँ आउ दुई जण पिला आसले। तो से माने सब गोटे कार रे आगरे आगरे जाउछन्ती आउ आमे पछरे पछरे जाउछु। तो एमती देखु देखु गपु गपु आमे आसिकी पहुंची गलुनी एबे बड़म्बा पाखरे। एक्चुअली आमे जो दिन जाइथिलु से दिन थिला जनवरी 23 तारिख माने सरस्वती पूजा दिन ही आमे जाइथिलु। किंतु आपण माने भाबुथिबे पाखापाखि मासे गलानी मु काहे केते दिन परे शेयर करछि। तो आसला परे किछि दिन परे मु भाबितली एडिट माने भल से बसिकी एडिट करके आपण मानक संगे शेयर करबी बोली किंतु मते टिके सेतले टाइम मिल नथला। तापरे जेतले भाबिली 5-6 दिन परे भाबिली एबे ही बसिकी आपण मानक संगे एडिट करके शेयर करबी। तापरे मो देह खराब हे गला आ आपण मान तो जानि परथिबे मो देह केते जोर रे माने मो शॉर्ट वीडियो रे आपण मानक संगे शेयर करथली पाखापाखि आज को 15 दिन हे गलानी तथापि मो गला एपर्यंत क्लियरली माने फिटिनी क्लियर कथा मु एपर्यंत ठीक से आउ सेतले तो गला एते खराब हेतला मो आपण मानक संगे केमिति माने वॉइस माने देकी आपण मानक संगे वीडियो एडिट करके शेयर करथांती। तो सॉरी सेति पई बहुत लेट हे गला किंतु आपण माने वीडियो देखंतु बहुत एन्जॉय करबे निश्चित। बहुत सुंदर जगह को आमे जाइथिलु। तो फाइनली आसिक आमे पहुंची गलु एटा कोन पुतुरी बड़मूल 7 किलोमीटर पुतुरी 14 किलोमीटर आउथरे सब करके हाते को सिया गंड रिसोर्ट आसी गला ए जिंस अछि तादरे कोन कुंभीर भी अछंती जा बढ़िया देखियो कुंभीर देखियो कोन हेलीरा अछि अछि बोटिंग टेंट जंगल ट्रैक करि परियो ना शिकार न देखियो सतकोसिया सैंड रिसोर्ट एटा नदी पठारे आ सांगरे हां पहुंची गलु हमें केते लोग आछन बहुत बड़ा। तो आमे माने एक्चुअली जाइथिलु सातकोसिया जो इको रिट्रीट आ सेठी आमे पहुंचला परे सेठिकार जो सब स्टाफ्स माने अछंती एते सुंदर से माने हमको वेलकम करथले। माने फास्ट हमर लगेज सब नै जाइथले तापरे आम मानकू केमती चंदन सिंदूर फूल एमती देकी पूरा हमको भल से बंदापना करके वेलकम करथले। देखिकी बहुत बढ़िया लागुतला खुशी लागुतला। तो देखंत आपण माने भी आपण मानकू भी बहुत बढ़िया लागिवो।
ये ट्री हाउस है तुम चढ़ी इंडोर गेम्स बाप रे देखो ना वाह बढ़िया करछन्ते हाय कोठी तू एठी जूता खोली गई सुई भी झरका भलिया पवन आसो ओहो एठी गोटे फैन लगी ना टेंट रूम ठंडा लगियो तो तो सांगमाने आपण माने देखि पाथिबे एते छोटो टेंट हाउस भितर भी केते सारा दरकारी जिंस सब से माने अरेंज करके रखिचंती एमिति कि गोटे बढ़िया वाशरूम भी ता भितर अछि तो आमे माने चारिटा टेंट हाउस बुक करथिलु 1 2 3 4 माने सीरियल नंबर एमिति बुक करथिलु आउ झियो तो आसी पालानी ताकू सबु बेले मु मिस करथिली तो देखि पाथे चारि आड़े खाली बाली 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 तो आमे माने जेतले आसी पहुंचलु सेतले ब्रेकफास्ट टाइम तो ओवर हे जाइतला लंच टाइम आसी जाइतला आ लंच भी बाकी सब लोक माने प्राय कर सारी आमे माने लास्ट रे जाइतलु आ सेदिन जेहेतु सरस्वती पूजा थिला लंच रे तो पूरा भेज आ पुओ खाली चिड़ी चिड़ी होता है आज खाई था नॉन भेज नॉन भेज रे माछ भी थिला किंतु जेहेतु पूजा थिला आमे माने सब भेज खाइथिलु मते कहि तम फोन नंबरटा दब से डाकिबो मते तम तो लंच पर आम मैंने आसिक टिके बुलाबुली कलु आ पिला मानक पई भी बहुत सारा खेलिबा पई सब थिला आउ एमती दोली सब बंधा हेतला सगड़ गाड़ी गोटे बढ़िया सजा है सब सेठी थिला तो बहुत बढ़िया लागुतला एते सुंदर परिवेश लागुतला ना आउ पूरा क्लाइमेटटा तो माने जेहेतु नदी कूल रे पूरा ठंडा ठंडा पुओ तो यूटू आसु नथुला आउ एठी खाली जाइकी से धनु तीर गोटे धरिकी तार पूरा धनुर्धर भलिया से तार चलै थाए ता काम आउ एठी मो स्वामी को देखंतु से ड्राइविंग करू करू चालू चालू जोटी बसले से फोन हजबैंड छुट्टी नहीं मध्य एते काम प्रेसर थिला जे बिचरा टिके शांति रे बुली भी पारलेनी कि ड्राइविंग करू करू भी से फोन रे एंगेज चालू चालू भी एंगेज बसु बसु भी एंगेज कौन आ करवा यही तो जीवन आ सब कथा बुझिया को पड़ो भी मन दुख भी होता है से देखिकी तांकु जे मन पूरा आमे बुलिबाको आसचु किंतु किछि एन्जॉय करि पारनाथि दुख भी लागुताय तो तांकु छाड़िकी बाकी समस्ते आमे एबे बाहर को पळि आसचु आ बुलिकी देखिबु कोन सब अछि बोली तोडी बहुत सारा सब थिला पिला मानकर खेला खेली पई दोली भी थिला तो आमे माने बसी केमती दोली रे झुलिलु टिके तापरे सब एमती ऊपर बुलिलु आ साइकिल माने साइकिल भी सब थुआ आइछि जो माने चाहिबे साइक्लिंग करिवे बहुत सारा अच्छी सब एन्जॉय करबा पई
ଆଉ ଏଇ ଉପରେ ଇନଡୋର ଗେମ୍ସ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବି ସବୁ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଯଦି ଭ୍ୟାକେସନରେ ଏମିତି ଫ୍ୟାମିଲି ସାଙ୍ଗରେ ଏଠିକୁ ଆସିବେ ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ କେତେ ସମୟ ପରେ ଯାଇକି ହଜବେଣ୍ଡ ଆସିଲେ, ମାନେ ସେ ବି ବିଚରା କ'ଣ କରିବେ, ଏତେ କାମ ପ୍ରେସର, ଏତେ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସୁଥାଏ ତାଙ୍କର, ତଥାପି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାଳେ ମୁଁ ମନ ଦୁଃଖ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ପଛରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ଯେଉଁ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ବେଶୀ ଜୋରରେ ଚାଲିଲେ ବି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ଝୁଲା ବ୍ରିଜ୍ ଟାଇପ୍ରେ, ବାପରେ, ସେ ପୁରା ହଲୁଛି କେମିତି ଦେଖ। ହଲୁଥିଲା। ତ ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସାବଧାନରେ ମା। ଟିକେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଇ ବାପରେ, ଆସ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ବି ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ଲେସ୍କୁ, ତ ଟିକେ ଫଟୋ ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଉଠେଇବା। ତ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇଲୁ। ତ କିଛି ଫଟୋ ଏମିତି ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ହଠାତ୍ ନଜର ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଅଜୀବ ସା ଜନ୍ତୁ ଉପରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ'ଣ, ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଏ ମା, ଏଟା କ'ଣ ଜନ୍ତୁଟା? ଜନ୍ତୁଟା କ'ଣଟା ବଢ଼ିଆ ଇଏ। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଆମେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ଦିଶୁଥିଲା, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ମୂଷା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ବିଲାତି ମୂଷା କି ଏଇଟା କ'ଣ ଜନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ତ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ। ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଥିଲୁ, ଆଉ ବାକି ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଥିଲେ। ତ ଆମେମାନେ କାହାକୁ ଡାକିକି ବି ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିଦେଇଥିଲି ଯେ ପରେ ଯାଇକି ପୁଅକୁ ଆଉ ସେ କୁନି ପୁଅକୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି। ଆଉ ଏଠି ଏ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ଠାରୁ ସେ ଏଇଠି ହିଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ସେ ବିତେଇଛି। ନିଜକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧନୁର୍ଦ୍ଧର ସେ ଭାବି ଦେଉଛି। ମୁଁ ବି ତା ମା, ମୁଁ କ'ଣ ତାଠୁ କମ୍ ପଡ଼ିଯିବି? ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି, ଟ୍ରାଏ ପରେ ଟ୍ରାଏ, ଟ୍ରାଏ ପରେ ଟ୍ରାଏ, 3 ଥର ଟ୍ରାଏ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ସେଠି ବାଜିଲା ଫାଇନାଲି। ଆଉ ଶଗଡ଼ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ବସିକି ବି କେତେଟା ଫଟୋ ଏମିତି ଉଠେଇଲି, କିନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥିଲି। କାରଣ ଝିଅ ଥିଲେ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ବନେଇ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏଇସବୁ ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇଯାଇଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯାଇକି ଟିକେ ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲୁ। ପିଲାମାନେ ବି ସେଠି ଖେଳାଖେଳି ସବୁ କଲେ। ତ ଧୀରେ 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 ଏବେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳର ଭିଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥାଏ, ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କର ସବୁ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେଇଠି ସବୁ ଟିଫିନ୍ ଆଉ ଚା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଥିଲା। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ କିଛି ସମୟ ପରେ କଲଚରାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତ ଟିଫିନ୍ରେ ହେଇଥିଲା ଚା ଆଉ ପକୋଡ଼ି। ତ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଚା ପକୋଡ଼ି ଧରିକି ଆମେମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଗୀତି ନାଟ୍ୟ ବୋଧେ ଚାଲିଛି କି କ'ଣ ଏଇଟା କହନ୍ତି। ତ ଆମେମାନେ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ହଁ, ଚଢ଼େଇଆଣି। ହଁ, ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିବି। ନେ ନେ।
मेल डालो रोज का रोज मेल डालो ना ଦେଖି ଦେଖି ଯେ हर चीज ଥରିଛି का ଯେ मेल ଗୋଟେ डालो ପିଲା नहीं ଥରିଛି डालना है ରେ ना भाई ଆଉ निकल ଜଣେ गए ପିଲା ଶୋଇଛି ରେ मैं वही लिख रहा था सागर का फोन आ गया ଶୀତ ଲାଗୁଛି ତତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧିଲନି हम्म स्वेटर रे ବାପ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ରେ ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ସେଦିନ ସେଠି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ନା ବୋଧେ ନଦୀ କୂଳ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଯେହେତୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଶୀତରେ ପୁରା ଥରୁଥିଲି ଭାବିଥିଲି ନାଇଁ ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ମୁଁ ଯିବିନି ଡିନର୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇବିନି ଯାଉଛି ସେମିତି ଶୋଇପଡ଼ିବି କିନ୍ତୁ ଭୋକ ତ ଲାଗିବ ନ ଖାଇଲେ ତ ଗଲି ଆଉ ଖାଇବାରେ ସବୁ ସେଦିନ ଯେହେତୁ ପୂଜା ଥିଲା ସବୁ ଭେଜ୍ ହେଇଥିଲା ରୁଟି ମୁଁ ଭାତ ବି ଟିକେ ଆଣିଲି ଚିଲି ପନିର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା ମୁଁ ନିଜେ ବି ଭୁଲିଗଲିଣି ଯେହେତୁ ଏତେ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି ସନ୍ତୁଳାଟେ ବୋଧେ ହେଇଥିଲା ତ ଖାଇ ପିଇକି ଆଉ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଶୋଇବାକୁ କିନ୍ତୁ ଶୋଇ ବି ପାରିଲୁନି ଶାନ୍ତିରେ କାହିଁକି ନା ସେ ଟେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ଭିତରେ ବି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥାଏ ଜୋରରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ହେଇଗଲା ସକାଳ ଆଉ ଯେଉଁ ବହୁତ ଶୀତ ମୁଁ ସକାଳେ ବାହାରକୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରୁନି ସେଠି ଚା ଦିଆହେଉଛି ସମସ୍ତେ ଡାକିଲେଣି ଯାଅ ଚା ପିଇବ ମୁଁ ତ ଖାଲି ପେଟରେ ଚା ବି ପିଏନି ଚା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଟିକେ ବିସ୍କିଟ୍ ଫିସ୍କିଟ୍ ଏମିତି ଡୁବେଇ ଖାଇବାର ମୋର ଆଦତ ଅଛି ସକାଳେ ତ ପିଇବିନି ଆଉ ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଯେ ମୋତେ ଉଠିକି ଯିବାକୁ ସେଠିକି ଇଚ୍ଛା ବି ହେଉନି ବାହାରର ଭ୍ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଏବେ ଆମେମାନେ ସବୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲୁଣି ଏବେ ଯିବୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ସରିଲା ପରେ ଆମେମାନେ ନେକ୍ସଟ ଏଠି ମାନେ ଛାଡ଼ି ଏଇ ଜାଗା ତ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ନେକ୍ସଟ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବା କଥା ଯିବୁ किस ବିଲେଇ ନିଶ किए ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ପାଇଁ ସେଠି ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ଜଣେ ଯିବା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେଣି ତ ଆମେମାନେ ବି ଏବେ ଯିବୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସବୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଉ ସେଦିନ ବି ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ପରଦିନ ସଟର୍ଡେ ଥାଏ ତ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ଅଣ୍ଡା ବି ହେଇଥିଲା ସଟର୍ଡେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ବି ଖାଇବୁନି ତ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ କାଲି ଖାଇନି ନନଭେଜ୍ ଆଜି ଆଉ ସେ ଛାଡ଼ିବ ଆଉ ଅଣ୍ଡା ବି ତା'ର ଫେଭରାଇଟ୍ ତ ଏଇଠି ଇଡ଼ଲି ହେଇଥିଲା ପୁରୀ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତରକାରୀ ବଢ଼ିଆ ଚଟଣି ବି ହେଇଥିଲା ଆଉ ମିଠା ବି ଦେଇଥିଲେ ବୋଧେ ତ ଇଡ଼ଲି ପୁରୀ ଚଟଣି ମିଠା ମୁଁ ତ ଇଡ଼ଲି ଖାଏନି ଆଉ ପୁରୀ ତରକାରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ମିଠା ମୁଁ ପୁରା ଭଲସେ ଖାଇଦେଲି ଲାଷ୍ଟକୁ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଚା ବି ପିଇଲି ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁନି ପୁଅ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଆଉ ସେ ମଉସା ସବୁ ଯାଇକି ସେଠି ନଦୀ କୂଳରେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିଥିଲେ ତ ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲେ ଚାଲ ସବୁ ନେଇଛ ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆମେ ଛାଡ଼ିକି ପଳଉଛୁ ବୋଲି ତ ଫାଇନାଲି ଆମେମାନେ ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଏବେ ବାହାରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ବୋଲି ତ ଏଇ ଜାଗାଟା ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ବି ଆମେମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି କେଜାଣି ଲାଗିଛି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିବେ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ମୋର ବହୁତ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯିବୁ ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏଯାଏଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ